where you from para ma-shoutout kayo. And don't forget to share mga guwapo kag guwapa. Kaya mo yan, Papa Earn TV from Nong Soy. Hello Nong Soy, thank you so much. Pa-shout out, Lods Tunton Maoy from Aklan, kay Risa Rivicencio Malana. Hello. Pa-shout out sa tanan nga taga-Giya nga nagkanto kamo sa MGs kay kanamit sang ilang nga manok from Marlo Servas Punan. Hello. Thank you so much, Guapo Marlo. Hello. Pa-shout out from North Magaray, Bulacan, kay Neil Katantan. Hello. Parang hindi kakayanin ni Kuya. Good luck, Kuya, from PB Dakumos. Shout out kay Aranilia from Clyde. Hello. Hello, watching from Japan. Hello kay Waka Lisa Ishiwata. Shout out loads kay Tonton Maoy nga Ma from Aklan. Hello kay Lisa Malana. Shout out kay Arvin from Clyde. Hello. Shout out from Ulsan Bilasis, Pangasinan, kay James Yune. Maayong ugto sa inyo tanan, MG's Grill House. Shout out sa Gimentisa family from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello kay Inday Aranas Gimentisa. Go Papa Earn. Shout out OFW Saudi. Hello from Hilang Perido Merlin. Hello, thank you so much for the share mga gapa. Don't forget to share and comment down below mga gapa. And don't forget to follow Papa Earns TV and also MG's Grill House. MG's Grill House Kabangkalan and also MG's Grill House Karadyoan. Bila may partida pa niya, nakapanyagan ako. Nakapanyagan na daw si Papa Earn. And don't forget, thank you so much sa atong sponsor sa atong tubig, Rainbow Spring. Thank you so much. They are not located sa kilid sa amon nga branch sa Kabangkalan. Okay? So, pasayaw-sayaw kasi Kuya Guapo from PB Dakumos. Thank you. Shout out naman po from Romblon kay Renz Tuparan. Hello. Shout out Papa Earn TV from Jeffrey Tamayo Trestiza. Hello. Was Papa Earn TV from Yong the Explorer. Hello. Guapo. Lods, kaya mo yan, Lods. Tapos ating tayo sa pananalunan mo. From Risa Malana. Hello. Shout out kay Ali. Nakabak man eh, sa bak ng gutom ko, ha? Bornia. She's watching from Tierra Alta, Taal, Batangas. Thank you so much. Guapa Ani Walbes. Hello. Shout out sa STL Corridors ng San Jose Baling from Mari. Hello sa mga taga STL nga gatanaw sa atong nga live. Thank you so much. Mga taga STL, don't forget to share. Mga STL, wag padatayaon daw ko sa permi numero piang. Padagaan man ko. Piang ko permi yung hula. Hello, bilis Kuya, kaya mo yan. Shout out po kay Estrelita Pangis. Hello. Shout out, watching from Bulacan. Kay San Jose Benicio Yamski. Hello. Shout out sa taga Balisong. Kay Taj Norindon. Diyaw ko sa pao. Sabaw ko na. Sabaw. Okay, time check muna natin kay Papa Earn. So, time check is 16 minutes and 6 seconds. So, naubos yun na yung limang rice. Grabe, si Papa Earn naubos yung 5 rice within 4 minutes. Hindi mo naman tindugan. Sobrang bilis ni Papa Earn. 4 minutes ah. Talisay, Batangas, kay Romel. Hello. Hindi pa naman tindugan. Shout out po kay TV Oraban. Hello. Shout out kay Manang Rocks TV. Hello. Thank you Manang Rocks TV for watching us. Go Papa Earn. Kuya mo yan? Kaya mo yan from Hilang Perido Merlin. Thank you so much for the share. Don't forget to share our live and also don't forget to follow Papa Earns TV, MG's Grill House, and also MG's Grill House Kabangkalan, and also MG's Grill House Karadyoan. We are also MG's Grill House and our YouTube channel MG's Grill House. Thank you so much mga guwapo. Please share the live, comment down below, and don't forget to react. Shout out po from Mindanao po. Kaya mo yan Kuya from Naila Sulaiman Tongkayo. Hello.
Ang Partida. bagal, bilisan mo. Partida Wow, pa ng sobrang wow. bilis nga ni Papa Earl. Oy, 4 nice. minutes pa lang. 4 minutes na ubos siya ng 5 cups of rice. So, 4 minutes play mo na ka. sabaw pa si Kuya, Feby Oraban. Good May 15 pa, may 15. Kuya, from James Lune. Shout out po dito sa Dait, Camarines Norte Bicol, from Emmanuel Vela. Hello, hello. Shout out naman po, idol kay Romaline Vilama from Tacloban, idol guwapo. Hello kay Romaline Yun na. Allen. Hello, hello. Hello po, watching from Kuwait, kay Bicolanang Lagalag. Hello, hello. Halata Vita Kuya from Elizabeth Padura. Kahinay Manakman from Yung the Hoy! Explorer. Sabi mo kami ang mag-amamal ba? Watching Ready sa from miyong Leyte. Yung partida niyo, nakakaon ako na Lude, lipat shout ko ng out. talent Gusto ko. ka naman panood sa mukbang. Muko Lude from Kate Ilari Matubato. Nga. Kay Kate Ilari Matubato. Shout out po from Bulabud Aklan, kay Chris Nino Sabino. Hello, hello. Thank you so much. Go, go, Pogi. Kaya mo yan. From Inday Aranas. Himentiza. Hello, Thank hello. you. Pugit So, mo time ulit. check po natin. Time check. 6. May password po yung Shout out kay ating... Kalit Snap, no? Watching kay James Lagawan. Shout out kay Six Brothers Lab. Hello, hello sa mga vloggers na nanonood. So, please share the live nyo kay Papa Ern. Kay grabe si Papa Ern. Galing pa kanoon. Sabi ko, joke lang. Partida pa na. Shout out sa pamilya Alsusa. Maluwag yung yakaan ko na rin kapag-vlog. Ibakol sa Gimara. Salamat po. Good luck, idol. From Herman Alsosa. Hello, hello. So, time check po natin is 12 minutes and 59 seconds. Mga pagwapa, ang bilis ni Papa Ern. Si Papa Ern na, mga So, na 7 minutes isang lang. rice na lang po yung natira natin 7 ni Papa minutes lang Ern. yung napunso. So, 20 minutes pala, 20 7 minutes. Wala pa. Dalugang apat. Preparahan. Joke lang. Sarap daw, Lods. Ang gawin ni Tonton Maoy from Aklan ay kay Mama Ade, Lods. Hello, hello. Kay Risa Revicencio Malana. Hello, hello. Pa-shoutout naman po. Balido family ng Katbatlugan City, Samar from Ferdinand Balido. Hello, hello. Wash out pang ha from Manang Rocks. Hello, hello. Ay, manarap up. Nagpila ang pet show sa manok, Sir Bao. 105, ma'am. Ang only 140. Oh, busog ka na, manamit pa. Watching from Cagayan Valley. Hello, hello. Kay Fatima Kapulangan. Hello, hello. Yung hapon kay Yu Yarn Pio. Hello, hello. Masayahin si Papa Ern. Good luck po. Kay Thank you, Lisa thank you. Ishwata. Sige, manarap sobrang David, saya ko. Disney Princess na naman. Disney Princess daw. Hello, hello. Kay Disney Princess. Manang Rocks TV. Thank you so much. So mga gwapa-gwapa, don't forget to share our live. Grabe ka dyan. Galing kay Papa Ern mag-live. Ginabaylihan lang ang 8 cups of rice. Sana all, no? Sana all. So all. share the live mga gwapa-gwapa para makita nyo kung paano magkaon. Galing ang aton nga vlogger na si Papa Ern's TV. So don't forget ang iyang page, Papa Ern TV. So kay kung sa dara, makita nyo kung ang tanan ng mga alagyan nga wala nyo pa nga nakita. So, ang mga tago nga lugar, so, daraper, may nagagi si Papa Ern, bantayan yung laban sa So, Pero bigay ka na, namin kayo sa tubig guys namin. Partida pa na. Partida. pa na. Partida, istorya pa. from Rosalie Condesa Passion, shout out Kalit Snap, naman nuway daw, po. Kalit Snap, Damascus Balban. family ng Laon, hello, Kalit Snap. Ay, Damascus family. Dacomus family, hello, hello. Shout out from General Santos City kay Josefina Consolacion, hello, hello. Thank you so much, Ilang Peredo Merlin, hello, hello. Wash out Manong Rocks TV, hello, hello. Ari lang po di sa Piyakang from Jeffrey Tamayo Tres Tisa, hello, hello. Wow, galing naman. Jeanette Davin Polga, hello, hello. Dahan-dahan kuya, ang bilis nito na gutom. Yes, sobrang bilis talaga kay Papa Ern. Oh, wala na, last bat. That is the Wala, last duga. prize na po natin. Time natin, tina. Wala pa. Okay pa. Dahan-dahan kuya. 9 na. Mga 9 minutes, 9 minutes. Manda. Madha. Hello, hello. Shout out kay Rodolfo Caro. Shout out kay Marabilis Bataan. Hello, hello.
Magandang tanghali po watching from Japan. Hello, hello sa mga taga-Japan. Mga Saudi Arabia. Hello, hello. From Abita Maria. Hello, hello. Parang unsa nga man ay ha, from Yung the Explorer. The President. Okay, hello, hello. Time check is 9 minutes and 43 seconds. Sobrang bilis ni Papa Earl. Namit ko sa manok na mo. Sarap na ng chicken. Hello, hello. Sarap talaga ng shout chicken. out. Kahit kung hindi dinamit sa chicken, ang ba't kumabot ng balok rice? Manarang at Villa family from Roosevelt. Hello, Bunal, Papa Earl. Manarang, hello, hello. Pinagandaan ni Kuya, grabe, James Lunin. Pinagandaan daw si Papa Earn. So don't forget to share our live, mga gwapo kagwapa. Don't forget to comment down below. Hindi ko ito pinagdaan. Don't forget to react, mga gwapo. Pinapanulon na lang ha. Unsa nga man anay. Ginanuat. Na Explorer. Hello, hello. Naukang pagani. Thank you so much. Mayong hapon si mo gwapo. Hello kay TV Dakumos. Ubusin mo yan, follow kita. Oh, ito. Goy, maubos na, follow ya ka. Pag naubos mo daw, i-follow ka niya. Hindi lang. Kay Julius Akayang, hello, hello. Kay Christine niya, sabihin niyo, ang bilis, grabe, kaya mo yan, kuya. Yes. Daw lamawan na. Lador. Ginatulon lang rin tama. Jeremy Tamayo. Ano? Ginatulon. Lamawan. Lamawan na. Nagkakaon ni Blano, kaya kamunta. May pasensya rin Hello sa po, nakaon. Disipina Konsolasyon, thank you. Kailan ako makasali sa online? So PM lang po sa ating page. Mga gwapa, may mga online din po tayo. Tingnan lang po natin. Hello, Paps. Matogenic. Go, Papa Earn Hoy, TV. idol, palo nyo na, papasugdinik. Oh, Paps, Motogenic. Hello, hello. Follow niyo daw po. Wow, ang sarap naman ng kanin ni Kuya. Kaya mo yan, Kuya. Shout out po, watching from Iloilo, kay Nini Lipalin Mintia. Watching from Bohol, kay Tabiha Jen Olivar. Shout out, boss, kay Ann. Hello, wow, ang early ngayon. Happy watching po from Nick Arnan. Hello, hello. Thank you so much, magwapo-gapa. And don't forget to follow Papa Earl TV, MG's Grill House Kabakalan, MG's Grill House Karadyoan, and also our main page, MG's Grill House. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kaya na yan ni Papa Tulungan Earl. nyo ako. Meron pa po siyang 7 minutes and 27 seconds. 7 minutes pa. Oo, may 7 minutes pa, Bilid. Ubus talaga ni Papa Earl. So, daw lamawan ako nung balipan ng rocks. Nakay go, puno na tapos. Manarok. Shoutout kay Ma'am Minty. Maubos niya, go, Papa Earl. Shout out pala kay James Lagawan from Hilang Periodo. Thank you, Arin sa kilid. Kumain na, doon tayo ng Bilid. Sa kilid, si Papo. Shout out from Maria Airport kay Rinsky Banyaga Castillo, Ginagilo. O, gamay na lang yun tayo, Gamay na Papa lang Earl. yun, Parno. Kutsara, Papa Earl, kinangan mo? Alam, 7 minutes pa? Oo, 7 minutes pa. Ano na, 6 minutes na lang ito. Shout out from Kuwait, Mimi Limuman Sawayan. Yung Explorer, wala inumay tubig ah. Ha? Bago ka, bigyan. Baka ikaw na sintra. Anderson nyo nga. Wala tubig, wala. Para mabalaan mo. Kay Josephine Liz Pantinoy, kaon mo na kuya, huwag magsalita. Pa-shout out doll from Kabaksanan, Iligan City, from Jezabel Hermosilla. Shout out from Kinigitan, Miss Orn Nubiha family. Hello, kay Marix Muniba. Hello. Shout out from Quezon City. Kaya mo yan, kuya. Huwag magsalita, kuya, para matapos ang kay kuya. Go, from Gina Castillo. Kaya mag-ulam ka, sayang ang manok. Hihihi. From Myrna Manarang. 5 minutes. Galing ang bilis ni Papa Earl. Sobrang bilis talaga ni Papa Earl. Time check. San Jose, Benesio, Yamski, hello. So, shout out kay Marie Beltran sa Tulunan from Rogelio Bernal, hello. Sir Dab, thank you. Sir Dab Talangit, thank you for watching. Shout out from Kabaksanan, Iligan City, kay Jezabel B. Hermosilla, hello. Pa-shout out kay Dubs Velasco. Shout out watching from Maria Aurora, kay Red Lizzie Banyaga Castillo, hello. Shout out po, always watching from Bicol, Kamaling Albay, hello kay Unyas Roslyn, hello. Thank you so much for always watching us. Huwag nang magdaldal ng daldal. Kuya Earn, subo na lang ng subo. Idol talaga kita. Love you. From Thank you, I love you, Bibi dog. Lacumos.
Love you to. Time check natin po is 5 minutes na lang po. Wala, tama may pahigo. May Okay. pahigo. Pahigo pa si Papa Earn. Kailangan na lang ni Papa Earn ubusin yung ating chicken. Chicken tapar. Sound check. 4 minutes na lang, Papa Earn. Ha? Meron Isa lang. Okay. Parang hindi gutom si Kuya. Hindi gutom si Kuya from Early Bangala. Shout out kay Family Agustin ng Moises from Malang Cotabato. Hello kay Princess Kate Moises. Bira Papa Earn TV from Ride to Motonoy. Oy, Ride mo to na shout out. Shout out ka Kabakskan Iligan kay Jezabel B. Hermosa. Good PM to all from Maricar de la Cruz Pangil. Yang from Tina Jobs. Hello. Wow. Princess Kate Moises. Na yan, guwapo. Wow, panalo na yan, guwapo. Shout out sa mga... Na? Okay, time check. Ubos na talaga ni Papa Earn. And meron pa po siya ni Papa Earn ng 4 minutes and 7 seconds. So, thank you so much, Papa Earn. And once again, congratulations, Papa Earn. So, Six Brothers Vlog, Barnak, Ari kami Dilga support pa. Oy, idol, shout out ka kay Sweet Brothers Vlog. Follow yung page. Ma'am Liligan, tama din. Watching from Cavite, kaya mo yan, Kuya Elizabeth. Okay, Ma'am Ninilen. congratulations, Papa Ma'am Earn. Ninilen, ha? And once again, meron kang tumataginting na 5 milyon. Wow! Papa Earn, thank you so much for always supporting Pero tama rin tulog ko sa imong House. kamera. Wow, congratulations, Papa Earn TV from Lisa. O guys, kamuda. Congrats, No? Papa Earn. Join na kamo. Palista na kamo, no, para mag-entrance sa Only Rice kay way dapat mabusog ka na. Makakwarta ka pa! So, ang ating challenge po is libre po, ha? Walang babayaran. Yan. Kahit maubos man o hindi, maubos mo ang 4 na rice, meron kang 100 at pag 6 naman, meron kang 300. So, Wow. kaya, ang sabi nila, san ka pa dito na sa MG's Real House mag-challenge kasi busog ka na, may kwarta ka pa. Okay? So, Papa Earn, thank you so much and congratulations once again. May gusto ka na i-plug da or ano? But thank you again. Wag din mo pati wala guys nga maubos ko ang 8 ka rice. Tuod ng istorya, hindi ko kuwan kay ay tungod sa inyo nga nagalantaw ka mo da, nag-support no diri sa Industrial House. Nagalantaw ka mo da